Damene debata na sumurong siyang saluhut roha. Imana mga ramoti ate-ate dohot pikiran mo nabi. Di bagasan Kristus Jesus to hatay. Amen. Horas madihita. Amanginang na hinahulongan di bagasan Kristus Jesus. Turpug dihita di minggo rogate sa darion ima siyan surat ni si Jakobus. Bidu 5 ayat 10 tolu sahat rodi ayat 10 walu. Jakobus 5 ayat 10 tolu sahat rodi ayat 10 walu. Ujaha homa tuhita tapai tihut ma di bagasan rohata songonon ma tarsurat disi guguni tangiang. Molo adong di tonga-tonga muna nama nona porsuk martangiang maibana. Mula dong namar las ni roha mared di maibana. Mula dong namar sahit di hamu di jauh makasitua ni huriai asa ditangyak kon ibana di dapol maibana do miak marhiti-hiti goar ni Tuhani dungi panguluon ni tangiang haporsionima namar sahiti jala paheheo ni Tuhani maibana sisama nang dusana molotung adong diulahon atong masih topotan dosa mahamu dohot masih tangyangan asa malupamu namar gugos itu turo tangiang ni partigor molo dihabur juhon jol madosi Elia sabak kodot hita gugodo ibana martangiang unang joloro udan jaladang ro udan ditanoi 3 tahun ono bulan dilingna dungi diulahi mamartangiang jala dilehon langit ima udan dungi dipatubuhon tanoima parbuena ima sahatna hamuna manami na nami na hinahalongan di bagasan Yesus Kristus molo didok martangiang ngaso malhita martangiang danga pala tarsonggot hita mamereng jol mana martangiang danga pala bangga hita molo tadokon nga martangiang ngau alai marhiti minggu rogate di bagasan tikion naing rikot tarisigi manang tapatik kos jolo, manang tapature-ture, manang tabadinggan. Ido bay na adong di huriata, di kalender huria, adong minggu rogate. Asa dang napaingoto na sa martangiak kita daw. Alanga sudi si partangiang akan na porsiya. Jaladang holan hala Kristen na martangiang. Hira sudi ugamo do ikon martangiang. Alain yang rikot taboto amanginang ubagas muse lembagas muse songodiro sa sitong na tangiangon ala juta dohita bergumul taringo tu tangiang ate jodohita di bagasan perdalanan ning uluta saya toktong dohita martangiang sudi tatanyakon alai hirana sorong do manang otik do di lo debata alus ni tangiang na tangiang tai macoh mahita martangiang alani manang gabiragu mahita di tangiang manang gabi suku-suku dorohata na soholong berohani debata tu hita ala sodialusi tangyang ta raga muse aka pergumulan ta taringo tu tangyangon ala memang sada na balga na tahirim di bagasan ajaran manang pangajarion taringo tu ugamo manang hakaristimon narubik ko tangiang ido anggo pasu-pasu na pasti ale tangiang behado tangiang asa benar-benar gabi tangiang
asa sitong gabi tangiang di bagasan ngulu ni pakapor syota songon halak na porsia hita. Hurian ni Kristus hinorhon ni tangiang gabi margugudu jolmay. Ido makana dang sebatas holan komunikasi manang sebatas pangiduan tangiangi. Alai pakorhon ni pakatayon, pakorhon ni komunikasi, pakorhon ni pangiduan, nata pasatu di bata marhide tangyang ta. Ado. Dia do pakorhon na molununga martangia kita. Dia do pakorhon na molununga makatatai hita do di bata. Marlaba do halak molo pajupang manang makatatai do debata di bagasan nguluna. Manang hola sebatas hasomala dui. Songo dia do hita amanginang ubagas muse. Mangalapati tangi tu tangiangon. Jala hudok matu hita dang persoalan teknis tangiang. Dah. Nah tapi diajar hontu hita tiki sekolah minggu ingok do piao. Tutup matamu, lipat tanganmu, tundukkan kepalamu. Ini ada teh. Ya. Aku saya bingung do bahasa pola bidereng do apa ruga monasing bolang-bolang do. Nah sono. Badi tangan ada dilipat tangan na. Gari ada tu gijang do pamereng na. Ah doi. HP hita dokon ikon lipat tangan, tutup mata, tuduk. Dang bui satonga-satonga disi. Dang bui lipat tangan na, uduk si majujung na, bolang mata na, daw. Dang diajar hotu hitai. Dang diajar hotu hita, lipat tangan, tutup kepala, alai, tugijang. Pamereng tak, daw. Hiado, hugumuli hami ya manginang. Dakku boto hiata gumuli. Memang diajar hon Bapak Gereja di Martin Luther ate. Molo uju martangiak ko, lopik tanganmu. Tutup si malolongmu. Pauduk si majujung. Ala ni hasomalan danga pola tarik kotob be mangalului buasa di dokon songon itu hita. Udok matu hita manginang. Molo di dok uduk tunduk namar lapata dui ikon serep doro hatta na mangidu si pangidota tu di bata. Ditoru du tangan mangidu. Dak kaya dong halak mangidu songonon. Dicoba. Kecuali membagi jabar rupani ngate. Kalau dia halak bata do mangidu ikut digijang dibagi jabar dia tidak so. Asa serep doro hatta tapauduk. Ahan dangadong nabu tapagijang di bagasan golutang. Molo martangiak kita tuh di bata. Karena kita berhadapan dengan Tuhan. Karena kita berbicara dengan Tuhan. Ido ubahna ikon uduk dohita, ikon serep dorohata, tapa serep dorohata. Dangadong gijang ni roha, lau makata itu Tuhan. Hinorhon ni nabatu toru diri, manang serep marroha. Labot-labot dohalak martangiak. Nah badua ni ko pipit si malolong ta, ikon tutup si malolong tai. Buasa. Ay siga do. Jol mabenon ni si malolongon. Ate. Ala ni si malolongon boy do hita merdosa. Tabereng songon. Sina rupani. Jadi boy tabayakon molo martanya kita ngatalo pita uduk hapet si malolong ta buka. Lewat mana burung saya. Mulu dia ke ama rupanya. Mulu dia ke ina liwat musena ganteng. Dang mau song padita harap rupanya nganggo padita harap lewat mesina. Lewat muse si matuana, ali Tuhan kersamang ina muse. Asa fokus do hita makata itu di bata. Ta tutup si malolong ta fokus. Hatahon hatam tu di bata. Pabuah holsom tu di bata. Dok sesuatu tu di bata. Ulang beng na asing. Da gudang dosa muni
di halak Batak, na Zulu, na Buraon. So nari dong ngajarang, jala hampir dak ya bibinering rupani. Ala martangi yang lomoro hani amatei dirabusan ni tudu-tudu si panganoni. Oh mordo martangi yang anu gajang-gajang do si tuan martangi yang naruhana. Di ti martangi yang mahita ina, oh gajang don dibuat marabusan nai, kan mergajang dia teh. HP to puma hatop amatei ada warna. Martangi yang amin na iso dobe. Dilopit tangan itulah artinya adalah dua arah yang sering kita diganggu pikiran do roha. Gabarat dui. Asa tapasada pikirata do rohata mangidu si pangidota. Dan asing di pamangan, asing di roha manang pikiran. Anggo hata mangulu roha mate. Seharusnya hata mate roha mangulu do. Ali Tuhan, lehom na dihami-dami. Hapi pikiran na madog, unang manja, anggo tu sidang buy mardami o Tuhan. Sohotong Tuhan, bahaya di Tuhan. Napigal ya cerwak ko ni Tuhan. Daw, ikon sada do pikiran do rohata, molo makatai hita tu debata. Dang si palet cema manginang tangiangi. Daw, dang asal tabu bigiun tangiangi. Na makatai do hita do bata. Ikon uduk do hita. Ikon fokus hibul rohata tu ibana. Jala ikon stapasada do roha do pikirata. Dan na asal dilopiti. Dan asal ditutup si malolongi. Dan asal na dipauduk si majujungi. Alai asa tarida do bahwa dalam doa kita sedang dengar-dengaran dengan Tuhan. Sedang makatatai kita. Asa tabigi di bata, jala dibigi di bata tangyang tak. Rikot di bata mananyon tangyang tak, rikot. Alai kon rikot do hita manangihon ibana. Dado jok do hita songoni. Holan tadokon rupaning tahataon. Alai mulu disukun ahama tanyang betul di bata agudang. Ahamai agudang metong nak. Bapak bu majo arang pola rikot di hoi ni nak. Hape na lupa do. Hurian ni Kristus ina hinaholongan. Ido na niajarahon si Jakubus tu halak Kristen ujui. Godang persoalan pergumulan ni halak Kristen. Ido makana mulut ajaha buku Jakubus manang surat ni Jakubus. Hal-hal na praktis. Taringot tu songo dia do hakaristenoni. Songo dia do nam mardebatahon Kristusi. Adong do disi. Jala di bagasa tikyon songo dia do hita. Asa martangiyang. Rikot dia lusi di bata tanyang. Rikot. Ale urok ma. Tu hita. Ditangihon. Di bata do. Tangyang tak. Di halak Batak. Bagas do. Di hapursyai. Taringot tu tangiyang. Ido makana dong do manang napiga. Edeni Batak. Taringot tu tangiang ate. Tangiang ni dainangi. Tabu do bahasay. Naparorot tondiki. Amo siya. Manang didia peyaw. Manang didia peyaw. Toktong do diramoti. Masuk musa ayat 2. Tangiang di daamangi. Asa unang hulani na dito ate. Aku kadang cemburu do di siba. Itu kan? Asugari dang disiamai kurang sikop do inaikan. Itu dah. Ikon seba balans di nang tabahin. Unang umulo tikitangi yang di gugo may kamu masore tulong sa logi ni. Hape mulo tama. Sip. Lawat do. Di hapur siya halak Batak do. Taringot tu tangiang. Nueng masuk mahita. Tutur pukta. Amanginang Jakubus. Paingoton. Songo dia do. Ngulu ni hakaristenon. Di patorang ibana dia 10 nakin hirana 2 do gobaran parngulu ni halak Kristen.
Na berjulu moloso marsaki bana las rohana. Dan adong abu-abu di hala Kristen, dan adong. Menurut si Jakobus. Molo marsak ko didok dia sepul tolu ahari dokon. Martangi ako. Molo las roham ahari dokon. Maret deho. Hirana duodo. Nanaing di patuduhon manang diajari si Jakobus tuhita. Tiki marsak kita ahado si patu bota, ahado si kapta mengadopi arsaki. Dagudang do halak marsak holsoan ibana holan na mengelului hasalaon. Hasalani dongan, daun. Tidak ada solusi ketika kita menghadapi masalah holan na holsoan, daun. Tidak ada solusi di sini. Manang dang adong solusi hirana maul do cupang ta solusi maul adong persoalan di bagas nguluta na talului isi do nama beni tidak alai songo dia do hala Kristen menyikapi ketika ada pergumulan hidup ditikiro hapersuhon di bagasan nguluna sebagai orang Kristen apa solusinya sebagai orang yang beriman apa tindakannya apa sikapnya? Bagaimana responnya menghadapi pergumulan hidup? Hapor suhoni. Ainang pesudi jolmon diberi songona dinggan adong bedo persoalan di bagasan nguluna. Si sakui sahit nabi do hitau. Binerin gusong na tugus. Tabu makatai ramah ibana. Alimulu didudu rohana. Adong do holsoni, adong do persoalan ni. Ali songo dia do hita songon halak Kristen, asa sumurung hita dot akalana asing na sopor siyai. Asa songon edetay do rupani ngate. Asa unang songon edetay Kristenau HP kutodong. Kristen doaw. Ali kita tidak tahu bagaimana kita menyikapi ketika ada persoalan hidup. Godang dohita manginang ingin menyelesaikan masalah satu masalah. Alai salah memilit manang salah memakai hita, manang salah mencari solusi hita, ujung na mertubuan maaka masalah-masalah na asing. Ditiki di huta hami, mangula do hami tikini. Saya ada do persoalan aek. Tikini terjadi, tikini perbaikan irigasi, jadi maul ma'aik teh. Ala ditutup sudah aik. Ape neng mersuan, hami tikini. Ujungna tolubor ngen hami majaga aik. Tong do batakon Kristen ate. Tong do Kristen manakoi do. Ngadi bay, ngadi lulu satu jang tu dulukan aik. Hape ditoru dibuka jolmai. Diba masuk tuh haumana. Jadi adong madongan nami marga X dan tabu mulu pinabua marga nai. Ala agak Suhardo nate. Anun tersinggung musik marga X onate. Mula adong do dihito, adong manang nepiga utad do di Quran adong do marga neon rupaning. Jadi marupung mahal itu son. Sahak mahami di si dapo maaikon merdelem maaikon asa di bawah rapi haumana ditoruni haumanami. Ikun mamulus bodar na dijuluni homanam yoddo tu haumana. Lalu jahami to lubor ngina manginang. Tep habe sama aiki tu jonokoni haumanam yon. Victor Roma maton. Nang tu hami majo ina. Ada ngopung merbagi mahita. Au do manokoni. Merbagi mahita opung. Adang ho posodo pe ina. Hubungan ni aik tu posowati. Posodo pe ho ina. Daw ngopong dang bu songoni eneng mersuan nama mistok kina. Daw. Di songga dang tebu. Di pasobu merdu seiba. Ay baru na yang itu naraku. Daw ngopong niku. Bema mau tinggal. Daw ngo posoro pe. Ay memang hutan do hupung mo ina. Ay satu hupung na musik. Yang hutan do hupung mo. Sineju do songono do hupung mo. Habi hupung ko bisa hutan debe. Tikini. Ay sojo pung. Ay hamuro man do hupung ko. Ora kutan de niku. Persoalan air udah pung, bahasa satu upuk niku. Jari upuk udah kita dak, lemu pung niku musik.
Amanginang sering kita menyelesaikan satu masalah tanpa sadar memunculkan masalah yang baru. Alai uju ditiki menghadapi persoalan kita ahari dok si Jakobus. Nah praktis ahari kon matangian. Didok dekat sebetulnya molo adong di tengah-tengah muna nama na porsuk. Martangiang maibana. Asa di boto di batado solusi na pas hita manginang. Di boto di batado ahado na pas hita. Mungkin kita berpikir lebih jauh lagi, lebih panjang lagi, lebih berat lagi, tapi Tuhan lebih tahu. Hobar tu kemampuan tak. Hobar tu suhat-suhat tak. Jot pakai bahasa suhat-suhat. Itu maka dang dos pasu-pasui di hita. Dang dos pasu-pasui. Adong do pasu-pasu ni habis tara di son. Adong do pasu-pasu arta di son. Adong pasu-pasu paredeo di son. Dang adong sikop sudi jol mau dang adong. Disi morana, disi melona, disi bisukna, disi dang adongi. Merbagi-bagi bedo jol mau. Ido ubana di dok si jokan Jakobus si son. Uju adong di tengah-tengah muna. Mana na porsuk martanyang maibana. Uju adung menamarlas nioha marede maibana. Buasa ko marede asa di boto jolma na marede ibana las rohana di pasu-pasu di bata. Unang sebaliknya. Marsak ibana marede. Ahmedin na marsak. Lagu-lagu ngiridi pembunuhan deh. Lagu-lagu ni na marsak. Potong bebe angsa masak di kuali nona minta. Dah, aka pembunuhan deh. Kebalikan na musim melulas rohana ibana martanyang dingkan. Ale justru seasa unang balik-balik di bagasan perdala denguluta molorona porsugi martangiang mahita. Ai godang do pakorhon ni tangiang di bagasan ngulu nada porsia molo di pasat ibana tu di bata di bagasan pos di roha. Jadi doa bisa merubah keadaan. Doa bisa merubah sikap. Doa bisa merubah segala sesuatu. Dan doa adalah respon sikap tak alus tak di pabahenan ni debata. Napa dua hon bahamula marsahid. Ya, anggon persoalan do dihami peditah ke bipion na marsahidon. Ala buah dia kadongatan na di bariba songon na di turpuk todo lao matu situai asa di dapol dungi marhite minyak urapan dak kuboto dang apalah hanguluhon praktek nasi songonon ala buah dang dimiyahi huasoni tangiangi bukan dang dimiyaki hamang. Ale molo misalnya porsia hita miyaki mabemalum ya nggak apa-apa lah. Ale yau madok haporsia ko madok dang dimiyaki. Setabi upuk na jolo upung buruku namatay upung bodoli do upung buruku molo misalnya songondang ilu daging na. Ado di bate. Tri na to. Ira. Usi hamu ma. Pih, na musik. Nah itu ada udah merdeban aja, sudah di merdeban mamerah sudah kan itu. Iya. Jadi bukan di minyak itu. Molo tumpe di minyak urapan sah-sah saja. Ale di dia do huaso kekuatan hagogo uni miyaki ditangiangi itu. Jala ditangiangi dia do guguna pos ni rohai do. Molo pos roham, molo pos rohatta. Dihuaso di batang songot dia petabain molo martangiak kita ido nasitong ido pena di dokon namar gugus itu turu tanyang ni partigur molo di habur suhoninna lapatanna ikon tarida masaurdut songon uruk di tangyang di jamita pertanyang ikon saurdut do pabahenan do tangiang amanginang songon ido si Elia di patudus si Jakobus di son Jol manusia Elia sabak kodot hita
Gugudo ibana martangiang. Berarti tidak ada yang berbeda antara kita dan para nabi-nabi. Tidak ada berbeda kita dengan para rasul. Sarupa dohita, dos dohita, dok nasida, molo lamar tangiang. Alena membedakan hita rapos ni rohat taido, paka porsio taido di tanyang tai, los ido sa sito nagugo di tangiang amanginang. Molo porsia hita, molo gugo barang pos rohat tadi di bata, di sido jumpang hagugo oni, gugo ni tangiangi. Dang palay ko di dapol, malum dok. Dang palay ikon pakai minyak, malum dok. Ay gudang dong di garis-garis minyak na songone. Enggak apa-apa, silakan. Ale udok matuwita molo tung peta pakke i. Praktek nasi songone. Dang di miyaki, dang di dapol-dapoli. Alay di hapur somudo, di hapur soteido, di tanyang taido, di taringoti si jakubus di som. Asa unang salah kita mengatusi. Tuhan bisa datang melalui media apapun. Tetapi jangan paksakan dia harus datang atau dia pasti datang ketika kita melakukan sesuatu. Tidak. Molo pos rohatta, molo porsia hita. Jupang tado, hamalumon sian parsaito ni. Molo porsia hita ditangyangi. Jupang tado inang alus nasiat debata. Di bahini, tahu jima di bagasan nguluta. Ikon pos dorohatta ditanyang tai. Ino makana topik dihita di bagasan obason maka burjuhon tangiang. Pos doroham ditangi tangiang mi. Porsia dohot ditangiangmu. Ido suku-sukun. Unang alus naita sukun. Debatado yang punya domain untuk itu. Debatado. Aledok ma suku ma di bagasan nguluta. Ujung martanya kita porsia do au ditanyangi. Heado cerita dah hubigi di huta don. Adong masalah upung. Rapdo pahupuna. Di sada huta rupane. Ngaliling dang ro udan. Di hutai. Hape neng mangula nama. Dungi nang law mana sida tu balian. Martangi yang ma opung nai. Etapung ina tu pahupunai. Ayo kita berdoa pung, kita berdoa. Di tangyang nai na tebuan nalabohan tangyang dopung nai. Nggak sudah lu bangun musik. Jadi kan tebu do mabigi hatan lu bangun nanti. Ay Tuhan, pasu-pasu ma bla bla bla. Leo ma udan di hami. Ngeliling dang ro udan di hutan amion. Pos doro aku tuh Tuhan. Neng lehono mu udan. Tuhami. Jala sadarion rodo udan. Idu hapur syaku. Asiroham. Lehom ma Tuhan. Pagi duakon. Amin. Dungi. Mangam maju na sida. Eta tu balian upung. Ina tu pahupuneh. Pung kita kebalian ina. Eta pung ina. Doh ma. Ala hirai mar 10 meter dopesian jabunei. Mu lari mamusay pahupuneh. Tu jabu. Eta ina. Enggak pung ada yang tinggal. Apa yang tinggal ina? Payung upung. Buasa payung. Suruh udah ina. Kan upung minta tadi hujan datang. Ina. Kan upung tadi minta hujan datang. Nanti datang hujan pun. Toh makna gua katam. Ay hatanya di asing ditanya. Nah. Di mana kuasa doa itu? Di dia do huaso ditanya. Mungkin hita songoni do. Porsia do hita inang rorokap ni gelengmu. Ujung martanya ko. Porsia do hita mang. Neng ro nama parumemmu. Neng ro helam. Ngajarang hita mangudukon. Idu neng narohana. Ido. Parjolo narikot di hita. Hapor siai tanyanyi. Hapor siai tanyanyi. Asa unang marisuang hita na martanyangon. Porsia do hita di lewat debata na ringgan di nguluta. Ikon porsia do. Ido makana edi 280. Ayat tulu. Didok songonon. 280 ayat tulu. Di boto di batatai na dinggani di hita naso tagamon bainoni naso ture di hita
dibaheni dirohaki dengan do uduk hita dihatani Tuhan ta ido nadinggan ido di lo di batatu hita dang di bed di batana so dinggan atong molo di bagasan tangi yang do hita manang toktong di bagasan tangiak kita ingok mamangina uju martangiak kita ikon papos roham tapapos rohata ditangihon dilehon di batado natapangidui dalam bentuk hobbartoloman rohana ai di boto di batado nadumenggan di bagasan uluta martanya mahita Tuhan di bata manami maula tema di pasat rohanami di pakulingi ho hami marhiti minggu rogate di bagasan obason di pasikopo di hami Tuhan taringo tuna mangatusi tangiang nang perikok dope di hami Tuhan memikiri akan asing obartu parbinotuan nami taringo tuha karistenoni ai gudang dopena sopola sikop waktu si hame tarlumubi mataringo tu tangiangon ale Tuhan ido gugu nami sa sitongna songon akan porsia hami ai molosian hadiron nami dang margugu hami molosian nadung di hami dang tarbaik kami Tuhan mamikiri saluhuna ido ubahenna rekok di hami mangatusi pabagason taringo tu lapatan di tangiang asa unang holan namangidu hami ala neng hatus di hami Tuhan maboto dia do tangiang nasitong